प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य नियमित यूट्यूब चैनल रे प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रातः ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। नियमित यही कार्यक्रम आपण माने देखुछंती एवं ईश्वर ठारू आशीर्वाद प्राप्त हेउछंती, जीवन रे उत्साह पाउछंती, सेथिपाई माने आनंदित आ प्रभु को मध्य धन्यवाद दो, आपण को मध्य धन्यवाद जणाउछु। यही कार्यक्रम संपर्क में आपणकर बंधु मान को कुटुंबीय लोक मान को कहवा पाई भूलंतु नाही, जेपरिक से माने मध्य ये आशीर्वाद अंशी हो पारे। आम मैंने विशेष भाव में यही कार्यक्रम ईश्वर वाक्य पदे ध्यान करिथाउ, जहा आम मानकर दैनंदिन जीवन पाई आवश्यक अटे। सत्य जीवित ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को गढ़ी अछंती, आउ सेतिपाई प्रत्येक मनुष्य ताहांको दृष्टि रे बहुमूल्य अटंती। से चाहती नहीं कि जड़े भी पथभ्रांत हो, अबाटरे जाओ, ताहांको ठारू दूर को चली जाओ एवं विनष्ट हो। कारण ईश्वर समस्त प्राण समस्त जीवनर उत्स अटंती। आमे जो निश्वास प्रश्वास नौचु, आमे जो जीवन रे जीवित भाव रे बंचीचु, यह ताहांकर दया करुणा हेतु, ताहांकर फुंक वायु आमठारे चालुथिबारु भाई भौणी माने। किंतु एटा अल्प समय पाए, एटा दिने सरीजीव। सेथिपाई ईश्वर चाहिए जे मनुष्य जेमिति अनंत जीवन पाइब, ताहांक सहित सर्वदा रहिब। आउ सेथिपाई से मनुष्य होइकि जगत को आसिले। आउ जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे से परिचित हेले लोकमानक मध्यरे, से गोटे कथा कहले जहा पवित्र शास्त्र रे लिखा अछि। पवित्र बाइबल जोहन लिखित सुसमाचार तार 14 अध्याय 6 पदरे गोटे विशेष कथा प्रभु जीशु कहिछंती, ताहा मो पढुछि आपणक पाई। जीशु तांकु कहिले, मो पथ सत्य ओ जीवन, मो देई न गले केही पितांक निकट को जाए नाही। एठारे प्रभु जीशु निज संपर्क रे गोटे विशेष सत्य को दाबी करछंती। से कहले नाही एइटा पथ सेइटा जीवन सेइटा द्वार कि ए प्रकार किछि कहलेनी। से कहले मु पथ सत्य आउ जीवन, तीनोटी जाख विषय मु अटे। से आपणा को देखै कि से कथा कहले, तुमर चलिबा पाई, तुमर अवलंबन करिया पाई मार्ग होछि मु, तुमर विश्वास करिबा पाई सत्य होछि मु, तुमर जानिबार निमंते बंचिबार निमंते मुक्त हबार निमंते सत्य होछि मु, एवं तुमे जेपरि अनंत काल रे बंची पारिबो सेथिपाई जीवन मध्य मु अटे। बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय से निजे दाबी करिसेंती, जोटा कि अन्य कौनसी व्यक्ति दाबी करने को पारि नाहांती, आउ पारिबे नाही मध्य। कारण खाली कथा कहीदेले यथेष्ट नुह, ताहा मध्य जीवन रे प्रमाणित करिकि देखैबा को हबो। आ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे ए तीनोटी जाक वास्तव सत्य यह प्रमाणित हो सारिछे। प्रिय बंधु, अनंत जीवन निमंते प्रभु जीशु ख्रीष्ट हेउचंती एकमात्र पथ। से कहले मो देई न गले केही जाई पारे नाही। आमे समस्ते जानू जे सबु जीवनर उत्स होचंती स्वर्गर परमेश्वर। ताहांक निकट को जीवा पाई मनुष्य विभिन्न प्रकार उपाय अवलंबन करुछि, विभिन्न मार्गर अनुसरण करुछि, किंतु ये सब मनुष्यकृत मार्ग, मनुष्यकृत धर्मकर्म एगुड़ाक मनुष्य को साहाय्य करे नाही। होई तो किछिटा मात्रा रे होई तो साहाय्य कला परि लागि पारे, किंतु मनुष्य सही अवस्था रे ही पड़ी रहे जो अवस्था रे ता पूर्वरु मध्य से थिला। जीवित पवित्र धार्मिक न्यायवान परमेश्वरंकर समीप को आसीबा, ताहांकर सानिध्य को आसीबा पापी मनुष्य पक्षरे संभवपर विषय नाही। कारण कौन? कारण होची ताठारे थिबा पाप एवं ताठारे थिबा पापर स्वभाव ताहाकु केबे भी ईश्वरंकर निकट को आने नाही। ताहा ईश्वरंक ठारू दूर को नहीं जाए, एते दूर को नहीं जाए जे मनुष्य नरक आड़ को जाए,
ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନରକ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ଥାନ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗ କ'ଣ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛି କି ନା ଅଧପନ୍ତରିଆ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଉଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, କେତେକ ପଥ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଡ଼ ଉତ୍ତମ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ତେବେ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ, ସାମ୍ନାରେ କିନ୍ତୁ ଚକମକିଆ ବିଷୟ ସବୁ। ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ମଣିଷ ଧାଉଁଛି ସେ ଆଡ଼କୁ। ଯେମିତିକି ଜଣେ ତୃଷିତ ପଥିକ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ ମରୁଭୂମିରେ ସେ ମରିଚିକାକୁ ଦେଖି ସେଟା ଜଳାଶୟ ବୋଲି ଭାବିକି ଦୌଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଛି। ପାପର ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପାପର ଦଣ୍ଡ, ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଲୋକମାନେ କୌଣସି ମତେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁର ଆୟୋଜନ କଲେ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଆଉ ସେ କଥା କହିଲେ, ମୋ ପଥ, ମୋ ସତ୍ୟ, ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ଗଲେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମୋ ଦେଇ ଗଲେ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ଜୀବନର ପଥରେ କଢ଼େଇ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବେ କି? ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣାର ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ସେହି ଦଣ୍ଡ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ, କବର ପାଇଲେ, ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି ଉଠିଲେ। ଆଜି ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଏହି ବାସ୍ତବ ଭରସା ଦେଇକି କହନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ, ହଁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପାଇବ। ସେହି ଜୀବନ ପାଇବାର ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି? ନିଜର ପାପ ଦୋଷ ତାଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସେସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନାହ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲ। ସତ୍ୟ, ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲ। ଯେଉଁ ଜୀବନ এই ଜଗତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କେବଳ ତୁମଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ, ଯେତେ ଜଣ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ତୁମର ସେହି ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାହାର କି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତି, ସହାୟତା ଦିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।